ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಎಚ್.ಎನ್. ಕೇಶವನ್, ಹುಲಿಕಲ್. 29/4/2024 ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಭಗವಂತನ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ನೀವು ಆನಂದ ಪಡಿ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಚ್.ಎನ್. ಕೇಶವನ್, ಹುಲಿಕಲ್. स्वध्यापन शोद्रो
चक्रवर्ती
ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಯ ಸಮೇತರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ನವದಿನ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ 6ನೆಯ ದಿವಸವಾದ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರ ವೈಭವೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಆಲಯದ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಭರಿಸುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸದಾವಕಾಶ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. कुर्वे भट्टारवं तत्र देवताः पानलाञ्छनम् श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विखनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रौतस्मार्तादिगन्धर्वानिखिलं येन सोत्कृतं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते स्तोषीदेशमहापुरुषपूर्वज भवन्तु सर्वाः पुण्याख्यायिताः शोभनान्विताः त्वत्प्रसादात्रयं विष्णो वरदासा समागताः साधयामो विमानन्ते प्रसादं गुरुणो भवान् साहाय्यं सर्वभृत्यास्ते कुर्वन्तु तव शासनात् शान्तमीशाविभूतानि विसृजास्माभिरेवतु अनवागीप्रयात्मग्रे चित्वा विघ्नं पुनः पुनः कृष्णे शरणतो यातो गदानां सुरक्षतो शङ्खशक्तिकरे पार्श्वे यदेनां कार्यसिद्धये शेषा गच्छन्तु तस्मात् प्रसादात् तव सर्वशः त्वत्प्रसादाद्वयं वीरकरिष्यामो गृहन्तव यथोपलं दहत् सूर्यतनुष्णत्वमाश्रितः तथा वयं विद्वद्वीर्या शुश्रूषामनुपालयन् अस्ति चेत् करुणा त्वत्तस्थास्माकं दासकर्मणा हनुमन्ता भव प्रीतः सर्वे याचामहे वयम् इन्द्रश्चक्रतुर्वीरः सर्वराजश्चीपतिः प्रियतां भगवान् विष्णुः सर्वलोकशुभप्रदः अग्निरग्र्यपवित्राणां देवानामग्रगो हरिः प्रियतां भगवान् विष्णुः सर्वभोक्ता सुखावहः सर्वलोकोद्भवो विष्णुर्यमो यमगरप्रजाः प्रियतां गणभृन्नेता धर्मात्मा धर्मपालकः प्रजारक्षन् विरिक्खन् वै यातु दानानजप्रभुः निरृते प्रियतां नीलो नीलोत्पलदलप्रणः वरुणप्रचेता भगवान् विक्रमी यज्ञपालकः रक्तानां वरधरो वीरः प्रियतां प्रभुरग्रयः वायुः सर्वात्मको भद्र उदानो च बलो मरुते प्रियतां भगवान् प्राणश्चीपति सदा प्रभुः राजराजो धनाध्यक्षः कुबेरो विश्ववस्तुतः प्रियतां निधिसंयुक्त ईश्वरस्य सदा प्रभुः ईशस्त्रिलोचनः शूली वृषभध्वजवाहनः प्रियतां गणभृन्नित्यं त्र्यम्बको ओंकारसन्निधः ब्रह्मा पितामहो वीरो वेदवक्ता वृषाकपिः प्रियतां पद्मगर्भाभो विष्णुपुत्रो विराट्सराट् दिग्नागानागसन्धाश्च सर्वाश्चान्तरदेवताः द्रव्यादयोग्रः भूताविषयसिद्धचारणाः प्रियतां गणसंयुक्ताः कुर्वन्तु च सहायतान् ॐ भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान्
राजावर्णो ध्रुवन्देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्चिराष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अयम् प्रत्येकयातुका लोका देवी परमेश्वराधृता पंचदायमा देवी पवित्र पुरुषासनम् अशेष जगदाधारमनन्तं पूर्वरूपिणम् आसनस्य शुद्ध्यर्थम् आत्मानन्दं भजेहरे ओम मम अनन्तासनाय नमः ओम यं योगासनाय नमः ओम क्लीं विमलासनाय नमः ओम रं पूर्वासनाय नमः इति भूशुद्धिं कृत्वा इदं ब्रह्मपुनीमहे पवित्रं हित्वा इदं ब्रह्मपुनीमहे ब्रह्मा पुनाति अनामिकां गुरुयो विक्षिप्य ब्रह्मा पुनातु ओम प्रणस्य परब्रह्मा श्री परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्द प्राणायामे योगा ओम भूः आचार्यः प्राणायामः कलियुगे प्रथमकाले जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्य उत्तरदिग्भागे अहोबिलगरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदेशे महानद्योर्मध्यप्रदेशे अस्मिन् स्वामिनः दिव्यालये भगवतः भागवताचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने लाभार्थे चान्द्रमानेन अस्य प्रभावषष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्रीभगवन्मङ्गलकर रोहिण्यां संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे पञ्चम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु मङ्गलकर आदित्यवासरयुक्तायां मूलानक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीभगवताज्ञया श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं भगवतः कैङ्कर्यरूपम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य विराट्रूपस्य अर्चावतारस्य परतत्त्वव्यूहविभवं करिष्यामि अर्चावताररूपेण अस्मिन् व्याघ्रशिलग्रामे आस्तिकभक्तमहाजनानाम् आश्रितवत्सलानां च संरक्षणार्थमवतीर्णस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तगरुडविश्वक्सेनाधीसमेतस्य महावैकुण्ठनायकस्य दिव्यवैखानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण अर्चमानस्य अखिलप्रियप्रत्यनीककल्याणनिर्मलगुणाकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य श्रीभूलीलाकरकमलसंसेव्यमान पादकमलचरणकलिकयुगस्य श्रीभूलीलासमेतस्य श्रीप्रसन्नवेङ्कटरमणस्वामिनः विद्यालये लोककल्याणार्थं राजराष्ट्रीयग्रामयजमान आचार्य अर्चक परिचारकार्यर्थं तस्मिन् श्रीग्रामे स्थितानां प्रजानां ब्राह्मणादि सर्ववर्णानां सर्वेषां व्याधिजोरदुर्भिक्षानादृष्टि राजबालादि सर्वोपद्रवशान्त्यर्थं समस्तदुरितक्षयार्थं विशेषेण वर्षे वर्षे कर्तव्या एतद्वर्ष स्वामिनः सङ्कल्पित सर्वकामिक दैविक नवान्विक महोत्सव महाविष्णुयागकर्मणि नवदिनध्वजारोहणपुरस्सर पुष्पयागपर्यन्तं दर्शनाय कालोत्सवमध्ये ब्रह्मरथोत्सवानुभूतं प्रथमे हनि ध्वजारोहणादारभ्य अद्य षष्ठे हनि सायङ्काले अस्मिन् दिव्यमण्डपे देवदेवस्य देव्योः वैवाहिकमहोत्सवार्थं कर्मदर्शनाय तदन्यत्वेन सर्वेषाम् अस्मिन् श्रीग्रामे स्थितानां प्रजानां क्षेमस्थैर्य विजयविद्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् कल्याणोत्सवसेवायतूना यजमानस्य स्वामिगौडानामधेयस्य कमलमानाम्याः अनयोः दम्पत्योः सह कुटुम्बानां यजमानस्य कृष्णगौडानामधेयस्य सह कुटुम्बानां यजमानस्य मोहनकुमारनामधेयस्य विद्यानाम्याः सह कुटुम्बानां यजमानस्य पुत्रनायकनामधेयस्य हनुमनायकनामधेयस्य सह कुटुम्बानां यजमानस्य सिद्धनायकनामधेयस्य तस्य कुमारस्य शिवकुमारनामधेयस्य सह कुटुम्बानां यजमान्याः लक्ष्मणनाम्याः सह कुटुम्बानां यजमानस्य चन्द्रेगौडानामधेयस्य सह कुटुम्बानां यजमान्याः यशस्वीनाम्याः चन्दनामधेयस्य सह कुटुम्बानां यजमान्याः सरस्वतीनाम्याः सारानाम्याः सह कुटुम्बानां यजमानस्य श्रीवत्सगोत्रस्य मूलानक्षत्रे धनुर्राजकुमारस्य नवनीतनामधेयस्य सह कुटुम्बानां यजमानस्य अस्मिन् कुमारस्य उत्तरोत्तराभिवृद्धिद्वारा अस्मिन् दिने जन्मदिनानुभूतं स्वामिनः दिव्य अनुग्रहप्राप्त्यर्थं मनसा अभीष्टवसिद्ध्यर्थं कुमारस्य विद्याबुद्धिज्ञानबल ऐश्वर्यकीर्तितेजोगीनां दिने दिने अतिशयाभिवृद्ध्यर्थं उन्नतो तथा व्यासङ्गयोग्यतासिद्ध्यर्थं सह कुटुम्बानां यजमानस्य कौशिकगोत्रोद्भवस्य भार्गवीनाम्याः सह कुटुम्बानां यजमानस्य कौशिकगोत्रायाः नळिनीसम्पन्नामधेयस्य सह कुटुम्बानां यजमानस्य
भाग्य भारद्वाजपुत्रो भवस्य रुद्राभाद्रा नक्षत्रे मीनराशिराशस्य सहकुटुम्बानां यजमान्यः अमृतनाम्यः रुद्राषाढ नक्षत्रे मकरराशिराशयः सहकुटुम्बानां यजमानस्य कौटिल्यगोत्रो भवस्य धनुर्राशिराशस्य गुरुप्रसादनक्षत्रः तस्य सहकुटुम्बानां सर्वेषाम् आगतानां भक्तमहाजनानां सर्वेषां भगवद्भागवतानां सर्वेषां क्षेमस्थैर्यविजयवीर्यम् अभयामायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विधलघुशास्त्रसिद्ध्यर्थं सर्वेषां कृते धनकवसुवाहनादि अष्टैश्वर्यमहालक्ष्मी दिने दिने स्थिरपरम्परावाप्त्यर्थं स्वामिनः दिव्य अनुग्रहसिद्ध्यर्थं परिश्रमणकल्याणोत्सवसम्पूर्णता साङ्गता फलप्राप्त्यर्थं विशेषेण राज्ये आगत अनावृष्टिदोषनिवारणपूर्वक काले काले सुवृष्टिकरणद्वारा भगवत्सृष्ट्या सर्वे नगरनदीतटाकाः वायुपूर्णतासिद्धिद्वारा सस्यश्यामलाभिवृद्ध्यर्थं धनधान्यादि सस्यसम्पत्समृद्ध्यर्थं स्वामिनः दिव्य अनुग्रहप्राप्त्यर्थं परिश्रमणदेवदेवस्य देव्योः वैवाहिककल्याणमहोत्सवानुभूतम् आगतायुराय श्रीमहाविष्णुस्वरूपाय श्रीधररूपाय प्रसन्नवेङ्कटरमणस्वामी परब्रह्मणेवराय मधुवर्गेण पूजयिष्यमाणः तदङ्गत्वेन मधुवर्गशुद्ध्यर्थं फलशुद्ध्यर्थं सम्भारशुद्ध्यर्थं पाण्डवादिशुद्ध्यर्थं पूजानामङ्गलद्रव्यशुद्ध्यर्थं आलयप्राकारादि सर्वास्तुशुद्ध्यर्थं सर्वेषाम् आगतानाम् आचार्याणां बुद्धिजानां भक्तमहाजनानां च शरीरशुद्ध्यर्थम् आत्मशुद्ध्यर्थं च स्वस्ति पुण्याः वासनार्थं कर्मनिष्यन्य आभव निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं महाविष्णोः सेनापतेः विश्वक्सेनस्य प्रसन्नशासनात् गरुडस्य दिव्याज्ञ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೇರ್, ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.